All rise, veuillez vous lever. Zukwa Lundo. Please be seated, veuillez vous asseoir. Zukwa Duti. L'audience est reprise. Lenangane yangana kira ziawe. Azuzi. Awara bele unda tumungo tene. So aike azuzi tinga isunala. A unda. Nila yunda titena sune atimbeti. Titene waselin jaja wa passé aike da pepe. Si que commencé na beni de tindu nunga wuta fadeso yeke gwe na vivi bongo so ti tene e kanga legota machini ko se azusa kana digi ala maya pe. We are back in open session, Mr. President. Merci beaucoup. Ezi legotia maselini kwawe Bakara Tumokonzi. Pour le procès verbal, je signale le retour des représentants légaux des victimes. Tumokonzi ya faso awa selenja ti awa pasini ala kirna ya dangbanganawe. Voilà représentant légaux la kirawe. Mbike mutene fade son procureur. Vous allez terminer ce soir, cet après-midi. Nambi banza so fade maka undi sarang tene timo na pekoti be kompite so singia njoni mingi. Yes, that's the case, Your Honor. Ni la Tumokonzi fade ki undi sarang tene tie ki na pekoti be kompite so bibara ala kwembi barazuzi kwembi barazo kwasa kana dage fani ke sa tena ndo tie so a tambera na prefecture Lobai. Donc na ti soala ke bana leti carte nege To the southeast of Lobai yakana 160 km na Bangui. There are approximately 45,000 inhabitants in this town and its surrounding villages in February 2014. Na yati ville so wungotia zo kwa ki 45,000 so kana yani si a arabu ake 12,000 tunga so Reports indicate that on 5th December 2013, na ville ti Boda. attacks in Bangui and Na 5 décembre 2013 a tango so si birani ake passé na Bangui ake korona Bangui mpena kana mbaki ti Boda. Dati so ambena seleka kana Boda. Na janvier 2014 a seleka sokra Boda a fa zo mingi a fa chrétien mingi sokra mbaki ti Boda. Na le 28 janvier 2014 ni a seleka na quitté Boda a bia kuna pekoni a balaka li na ti ville ti Boda ni se atona ti fazo
ala fazo ni na tilango mingi awa kambisa baluta tasoso a bayeni na sara teneni a photographe ka keda awa gosinga kwa keda so si a bayeni si ala fani na gigi ala tene tonga so atene a antibalakani a attaqué à musulman en fin janvier ala ke lango na wali kirikiri ala ke fazo ake ambena siona kwale so e petit tene ngasona kana gundani ndalti so akenjoni titene abalaka gwe atina ndo tia population civile ti fala sengi ape asara si a arabu no ala pe ala ko onde tertiaire timbeni quartier ala bonne tertiaire place ko na afaka so alondo na bangi ala singa na bodani ti mu maboko na a antibalaka so akira bodani ambena zi yekatom kwa kina popotiala ambena ke dasa ira la Cœur de Lion Cœur de Lion kwa kida nanzeti février 2014 beni photographe le mot photo tia antibalakani na mbaiti boda ake a zoso se zoko abala inga biana te so antibalakala la gwena boda ti fa arabu le photographe so le gwengbi angwa wa kilomètre baluta taso sina mbaiki le tingbi na bongbi ti antibalaka balu kutaso si ala tene na le photographe na tene bani ka antibalaka ani ki gwena boda ti sara bira na arabu sakeka ambena yubongo tia turugu ala kanga tetsa na kite a groupe wungota kwape si balu kutaso akana ti kutukutu na gbata ngome atichala ala tena mbia tena ifo bi filmer na pe meni temeni atene sulu atene ni timina antibalaka na mbaiki so ala gwena boda wungota la kwape duti balu show na meneta so Cœur de Lion la kana ndo chala ambeni alondo na bongi ala gana ti pick up beni temena tene beni temena tene tula tene Cœur de Lion lo wara ordre mission la sur le gona bodazo tona la sika we ala gona mission catholique ala gwa timbena antibalaka so kika ala bondo tertia la we si fade so a ira la tene groupe boda ala bondo na faka na ambeni a maseka so mola na ti balaka na ti bombi ti antibalakani ala gweka la sa réunion ala matériel we si faso ala goti sa bira na a musulmani na temena tene a mo iti tene igwe sara bira na musulman su ti de tumbala na ti kodro tongana mwala tongana ibwambeni akenjoni ifagi ala fanga we na 2014 azoti bodaso ala fa a musulman gbani mingi si ambena renforti balakani asina kodro na bodani mbiki fanala ambeni limo so akena yangati franzi ngana na sango le RNCAR OTP interprétation fadi mbiki fa mbeni video ti 27 minutes so a yonga pepe fade ke biani na bango ni a wa biango tena wa rambitina wa fade ala ke kira pe koni senge
sound on mine, do you? There is no sound for the. Ima goti limona peso. I think there might be an issue with the sound, Your Honor. We'll try again. Goti limoni asigia pe fade kiriti taratile ke ageretia ini. Yes, yes, yes. Could the council please confirm whether they have to interpret it? Yes, yes, the council is confirming. Ngala tena yi wala fade bien atene so akitene so fade ake bien ni nanga chako do ndinde. The interpreter is ready to translate. Awa bien ko tena kenduru awa nzoni. Your Honor, if I can suggest, we'll just skip the video for now, and I'll read. Ka iza limoni ma goni asigia peso izani. Mokunzi atene procureur alimbiti continue singila mingi to mokunzi. Tene tongaso. The interviewer asked, "Is it possible for Muslims and Lounda. to live together again?" A chrétien na musulman so ala limbiti duty encore anti pala kanate no a possible la paix a limbia pe ala lokir lounda ka fada sa tone lo fa machete solo kinani anti pala kanate ne so ke timbila ke tembi fana musulman la e mun tonga so i fana la tonga so i sa tonga so tonga na musulman eti tena la on matena ke dape me tonga na la ti on pe i ki fala awali même awali so kwe ikifala fango awali nake shoni tonga nako lini. The intent of the attackers cannot be more clear, Your Honor. As widely reported in the media, Yeso akana becha la ke polele
yeso ala ti sara ke polele ala abira so ayeke na boda so ayeke ti tene ahunzi amusulman ti boda kue amû ala tongana accomplice ti sele ka si bira so ahonti ba laka aleke ni so ayeke tene ahunzi amusulman ndali ti atiri so na boda amusulman londo ala gue ala hondo tere ti ala na ya ti ambeni avaka si ahonti ba laka nguru ala kue asara mbeni tongana ligne rouge tongana ala fa maka so wala ma so ala ti na ya ti maboko ti ahonti ba laka si ayeke fa ala fango tongana ala ngba na ya ti maka ni fade aturugu ti kodro wande so alingbi ti tene abata ala hungo ti ala so alondo na 6 000 à 11 000 ala kue ala gi ti tene wala ala so ala ti tene ala londo na ndöni ti gue ti gi kobe ti tengoni na ambeni avaka nde ahonti ba laka so ayeke tumba ala ti tene afa ala si na ndö ti karte so e ba ndo so si amisilemi so aduti da nani mbi fani na ala na ndö ti écran ti ala gi na le ti écran so mo ba na ligne so ayeke bemba so ayeke ndo so si amisilemi abungbi da lani la mbeni ahonti ba laka ala gba ti ahonti ba laka na tango ni so ala nguru akando ti amisilemi so kue si acondition wala kode so amusulman so avivre nani ayeke ngangu ala wara kobe ape ala wara yoro ape ala wara nzoni ngu ti yongoni ape ngu so ala yeke nyon so ayeke asioni ngu asara si mingi awara kobe la amisilemi so ayeke na ya ti kando so ayeke awara kobe ti tengoni pepe ala so nga na bongi ahonti ba laka ahunda na azo ti tene aka kobe na musulman pepe tongana ti so ambeni azo afani ge wala azo ti bendo ti gi afani ahonti ba laka ayeke sara sioni na azo ti ONG so agi ti tene ague amû kobe na amusulman lani ti tene ala te si mingi ni amisilemi ayeke hunda atene me ani yeke duti aninga la wala ani ga nduru ti kuia awe na mars 2014 ahonti ba laka ke na amisilemi ti tene ague alukua na cimetière ti ala la mbirimbiri na cimetière ti Boeing tongana ala gue ti lukua ayeke nzoni aturugu ague na ala Beni photographe amû na le 4 avril 2014 amû mbeni photo so mbeti fana ala fafade so na bango photo so ayeke ba ambeni amisilemi so ala yeke ngba ti tene ala kumungo kobe na ndo so si na kando so ala yeke da na asara yenga oku ala wara kobe ape na si na ndö ti photo so e yeke ba so ala yeke ba ambeni amlenge misilemi so si ala sara na bango ala tongaso ahinga tene ala sasa si ala yeke tenga ye ni nzoni ape mbeni wakambisa so ayeke na ya ti kando ni lo tene mbi yeke diko tongana mbeni musulman asigi na ligne rouge so ahonti ba laka ayeke fa lo e yeke ngba lani gi na ndo so si amusulman ayeke da kobe ti tengoni ayeke lani da ape ndani la si mbi ba ti mbi so ala ye lani gi ti tene ala hunzi kue bibe so mbeni ahonti ba laka ti boda lo tene mbi yeke diko ni lani so yeke na droit ti ka ye na musulman pepe ou ala duti ala kui nzara ou ala londo ala hon mbi ba
so si angbanzi na musulman ti tene ala tambla yamba si na sarango na ala ye tongana nyama angbanzi ala na tongana dati kanga ake na yati a sokwe si azana ndoti a zoso na charge 71-72 mingi ti a misilmi ti boda amua lalani si agona ala ambeni na bangi si agona ambeni na Cameroon ke sangara islamu mboko na ala a onti balaka asaranga ambena yiti ngangu lango na sarango lisolo ti kubu na civil ti boda bibaso ake ambeni a ginonso a lingbe na a gbalo 74 na 75 ndila fadeso yeti tene ifa mbeni mbeni video kete ti tene ala fa ni tomokondi ya mutene atene fade ke gwe na wiglo partiel ndalti penzengbonga oku. We are back in open session, Mr. President. Merci beaucoup. Watondo atene fadeso yeke na puselingbanga tomokondi atene singila mingi aonti balaka la sara agino so yafani ge so bibeta la ekelani titene atumba amisilmi kwe na kodoti buda tongana ti so se ala sara na yati ambeni gino so la sara so ti fatene kondengo zo ti sarango mbana ayeke tongana gino na tere ti alezo mila na bango e tonga so ayeke ta tënë gino na tere ti alezo a mokondi onti balaka ti boda ala hinga lani brimbri aye so kue lani ayeke si Yekatom longa kue lo hinga lani lo tene ayeke sara marata e tonga so si na a telefone so abana yani afa biani so ayeke yekatom lo yeke pika singa lani mingi na mbeni oko na popo ti amokondi ti so kozo ni na peko ti aye so kue asi yekatom lo yeke nga lani na contact na mokom na peko ti février 2014 ti ye so abâ ngai so na lo hinga ye so kue asi na kodo ti boda tene ti so
asara teneni na yacha mbeti sango si na yani kwe aye otaso afatene ngai sona aingani tenetiso kozo niso amokundi ti abalakati boda ala fa aye so kwe asi na boda na ngai sona a telefone nga na a bemengondo a fatene a makonzi ti balaka ti boda ainga ye so kue asi na mbage ti boda useni ambeni azo ti coordination nationale ti anti balaka agwe na gbata ti boda na 2014 na tango so lani kando ti amisilmi angba otani na peko ti mbeni tondo ti Nations Unies afa bribri so si ngai sona lola lo eke na ndo ti a balaka ti boda si na yani afanga tene ngai sona lo muyanga si ti tene azanga a barrière na legi ti boda ngai sona ainga aye so si aikesi na tango so si amisilmi yake na ti kando so ata so lo hinga ye so kue so lo sara ti tene aini akai pepe lo condamné ni pepe awon kue lo yida ti tene amisilmi so un chef to anti balaka so agwe na ta réunion. Votre esprit de synthèse. Bimona musingira tenti so monsala teni nduru et puis monsala teni yo so. Vous avez la parole, madame. Bimona motene ya pakara. Singila mingi. Pakara tumukunzi. Azuzi. Fadiso. Bieke sara tene. Nandoti aginiso asara nambagi ti karno. Karno aike usio bata ti be Afrika so akonomingi. Na 2010 wongo cha zone ake 87 000. So na yani mokoba 15%. Zola bana leti carte ni. So ake na sud-ouest be Afrika. Nduru na 400 km ti Bangui. Na 215 km na frontière ti Cameroun. Ake Nduru na 111 km ti Beberati. 115 km na ouest ti Guinée. Le 2 février 2014, nous dans Lango Tanso à Antibaraka, à Linayati. À Seleka, on t'a la cause à Bata Misilmini a quitté Carno, Nandete, à la Sambe, ton bâtisse sécurité, Tchala, soit à la main, Tenenandotia, Chuni, aussi à Antibaraka, à Sara Nambagiti Bangi, Ganayata, Kita Kodoro, soit à la Tereti Carno. Na alangoso agana pekona anti balaka sa londo na bena agbatande asi na karno ngo chala saki ko wala saki use anti balaka asi na yati karno ni yo tunga so ala commencer ti attaquer a musulmi so ala na ponso a ligbia ando ti batani litoso ago jusqu'à na début de 2016 tonga na so mbieke fande na ati terengo tenti mbiso bogomati gino cha a anti balaka a kita pulele tonga so si mbeni témoin so a anti balaka atene bogomati a tonga so tene titene ifagi a musulmi itumba a musulmi na yati be Afrika a ki tene so ala tene la ala tene ala yeti ba musulmi andoti seti ipepe. Parce que c'est le cas avec un musulman. Attaque à Senge
zoti musulmi soit anti balaka sara asara tenina ti chef d'accusation 1979 les anti-balaka na pogota guiniso anti balaka sara na gangotala a singe azoti musulmi ti karno ko akite datala ala pe agona mbage ti Cameroun agona mbage ti Tchad agona mbage ti amena ndende ti be Afrika wala mbeni ala pe agona ti dans la partie Saint-Martin ti Luganda soit que na mbage ti Karno la déportation le transfert forcé bungo za ngoti na agona mbendonde kita moi a civil et musulman agona na mbendonde ak yeso si a sate na chef d'accusation 80 na 81 adoti a musulman so si agona dans la partie l'église de Saint-Martin ti Luganda à la destination dati Kangala a anti balaka antu anguru ala kwe a ke bele na la a ke suku na la a kanga leg na la tena sigi a ke attaquer a so attaquer tena a sigi tongana a protéger la paix shonitia anti balaka ti karno terita musulmi ti karno saka na ti église azukwe ayingani mbeni témoin atene tongana ngesi mbeni chef anti balaka lonazo a terre le balako alinea ti gbagba ti église ni lo na bidon ti essence use le souk le belé le tene ni ke gbi yini ko tongana amuna lo amizimi pepe. Monsieur le Président, je souhaiterais à présent pakara to mukundi mbiedi tene mbi akanga legota machine kete tanso si ni fa mbeni vidéo président tene akenzoni akanga legota machine akanga legota micro ni ko si afa vidéo ni so atene huis clos partiel. We are backing up in session, Mr. President. Greffa tene fa de so nezi legota machine quoi ouais. Pakara procureur mon petit continuer senge. Nambageti mi-février 2014 a turu goti miska tukala na karno ti tene ala bata sezo njonita musulman a miski a nguru église ko ti tene a kanga lege na anti baka ti tene ala lene ati église ni a musulman ni ala lingbe ti sigi tongana a turu goti miska a accompagner la voilà tongana azoti ONG Médecins Sans Frontières a accompagné là. Les morceaux là que ban lit écran so a que fa azoti miskaso a que batagbati église ni. Église so a que amuna di meni reportage si BBC so sina yani wa gosinga tene miska a que bata a musulman. Lo que bata musulman di tene a fa la pepe. Ba aturu guti Afrika so ake kaso atene wungotala a lingbi pepe di tene ala kanga lege na mbeni ngangu lito cha anti baraka atene batango a musulmine adi kanga te dans a paso a ninga asi 2 ans si amu a musulmini yeke na escort a Golani na mbageti Cameroun si wungotala ngbango angbala ko gina dans a pani moba ala mbagi kangbati ak belé na la ak sa ngangu dans la ak menasala ala petit boujape pakara to mokonde ya pakara na pakara zuzi condition
ti vi cha musulmi ne ati dans apani so aikelani ngangu mingi. Même mbeti sanguti BBC na 2014 so a sarani na singoti a anti balaka na karnaso a fa biani shoni bibecha anti balaka mbeke fa akozo mbagini tan ala bani ala ke ba a musulmi so akana yati bagbate église ni ngana gegi e ala mo ba comment mawaso ala ke dutina yani titene ala mayati video na kana yangati angele numéro na ti video na ke CAROTP 2012 0477 numéro ti sunga ni wa transcript ni video CAROTP 21 06 68 86 mbe fangaso ake mbeni mbetiso asuni. Under the watchful eyes of Christ and his apostles, the battle. Na gbetiliti Christ na abazangeli chilo moke ba azoso ala pelani se ala gageso beni akuna beni chrétienge atene yeso akingbata azokwe procureur atenewe akechazo polele église ake kando chazo so akpe saga ake chrétien pepe ake musulmi bani atambla jima mi saga geso ngati shuni so anti balaka asara nala ala mi saga jigeso moba alimanso afatonga so si bagosem atoksateso ngota musulmi saka ko akanari bubati église ni menambe nango wungota la saki use akpe agonate dans apani ta mozayamba a musulmi karo na koroso atereni a wakpe kodro a wakpe ndoti musulmi salo na meno de tongona gen yaloke bosemtele bosambele bozum na bauro ala kwe aga na ati dans apaso si mbeni témoin atene na ati mbeni dukuso a batane na ati bagbani kaso atene asuna sese asuna mbete héritier a musulmi saki ota na leti superficie so a ke gikete ale même terrain landoti football pepe gbati a musulmi sa kaso a ke gi awali na mlenge ko beti tengoni a ke da pepe yoro chu munguna la a ke da pepe cabinet na gwa sa puru da ke da pepe azo awu tunga so salta ke mingi fade kolera akega a musulmi mingi ya wara kwa na pokota itanso mara dutingo tana nyama tonga so se a anti balaka a bina goti a musulman so ake yeso si atina di chef d'accusation 83 so 81 so procureur agwe na a balo 85 na kondengo azo na sionibe ngati anti balaka ake begile na mbagiti a musulmi so ake sarasi nene chala agata bubaye biani na ndoti azu so ake da liti a shoni so afa atene akota azu ti anti balaka na kala ke na lini kozoni azu ti anti balaka ti karno awara badge na mamboko ti akota azu ti anti balaka na bangi. Vous pouvez voir la photographie de l'un de ces badges sur votre écran. A petit ba photo ni na leti écran so. Photo ça baso amuna na avril amuna Carnot 2014. Ake okota expertise Nations Unies si amuni. Ala zana yati tondoti bembengundu tala sala sara niso. Nambaginga anti balaka ti Carnot alake pika singa lakola ko na pakaranga isonanga na tangatia zuti coordination ni
ala ke mu pekotia kusala tiala na ngai sona singa sona ke warani njoni a makunzi ti karonika ala kwa usake gana chambe na reunion na bongi so ake tambera mbirimbiri na yanga dati pakara ngai sona baba na mama zozi pakara ngai sona a inga a pale so kwa sina karnoso singoti a anti balaka na karnoni lo inga teneni so si a bondo a arabu kwa zala ndo kotona a zuti kanga so lo inga teneni njoni tona ti so mbilondo ti tenege pakara ngai sona nga na ambati lo ti coordination nationale ni ala ke pika singa lako na a anti balaka ti karno si a anti balaka karno na ke mo rapporter a kwati ala ni lako na ala donc ngai sona a petit tena ni inga isa ke pasa na karno ape lo pe tenta so ape lo inga ni pendere ndal ti so a ndokwa ti singa radio a journaux mingi ake sara teneni donc lo inga teneni pendere abe ti paroisse Saint-Martin de Luganda ni lo kue lo sara tene na radio Centrafrique na ndekelu kanga ti tene lo gboto lo sara tene ti kpale so ayeke si na réfugié ni kaso si azo ti tene azo amu maboko na ala na février 2014 nga na mars jusqu'à na avril 2014 ni nga na ti anze so aga na poko ni akpale ashoni atambolaka mingi pakara ngai so na hinga tënë ni pendere yoko lo condamné ni pepe lo mu nga mbeni yanga taso na position so lo yeke na ni en tant que kuta zo lo mu mbeni yanga taso ti tene lo arrêté aye ni so alo tene na anti balaka ye tala arrêté starango amari ti aye toso ape na aye ni ague tongaso jusqu'à ngu se na bangondo ti ye lo yeda na ye ni so lo yeda na ye so anti balaka ti karo na yeke sara so na mbage nga lo nommé ambeni akuta zo ti anti balaka ti karo ni to na comzone ni la fade mbiki za tene na mbeni mbati mbi ti tene lo continue tanga ti tene ni baba makunzi zozi makunzi ni mu tene si atene mbi muna mo singila mingi ndali si atene ti mo so mo tene so fakara so mo ga na iri ti procureur mo yeke na tënë ti continue tene na poko ti mba ti mo so Council, could you please turn on the microphone? Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Juge. Baba makunzi na zozi kue fade mbike sarate na ndo ti akpale so asi na berberati ayeke likodro ti mamberi kadei tongana ti so ala ba na le ti carte so na le ti écran ni ayeke na mbage ti mbongo do ti bongi nduru na frontière ti Cameroun lo à peu près na 5 km na gbe ti Carno si lo yo 500 km na bongi ayeke uta gbada ti be Afrika la na 2009 wungo ti habitant ni kue la ni ayeke 130 000 si wungo ti arabu ayeke la ni 6 000 tongaso arabu ti berberati na tondani ti kpe na fin janvier 2014 ndali ti so atene ala tene ba anti balaka ayeke na lege ti ga na berberati na akozo lango ti février ni akozo groupe ti anti balaka ni ali na ti ville ni ala londo na gambo la lasi ala ga si na peko ni na le 10 février 2014 mbeni deuxième groupe ti anti balaka ni aga ala londo ti ana Carno si ambeni anti balaka ti berberati kue ayeke da tongana ti so mbiki fande na ala anti balaka so kue so ala londo ti sa bira gi mbirimbiri na tere ti musulman ti berberati
ni la ala ba saranga marché taso akena gbeti gbalo 86 ni la na tango niso anti-balaka a fa na centre-ville ti berbertine au moins azo oku na nda aniso a fa encore oku na ndo ti si na onzingo ti nzeni wungo ti musulman au moins baloko na omene so wara kwa anti-balaka aline ya ti ville ti berber ti so gi yamba tonga so akendali ti so ala yeke misilimi si awapa si so awara kuâ mbi hunda ti tene ala kangale ti amashini ni si mbi tene atanga ti tënë ti mbi tomokunzi ahunda ti tene akanga leko ti amashini ndali ti ndeni ngbonga oku. We are back in open session, Mr. Watondo tilimba nga tene liki cha mashini ya chawe ala tene ma wala a tene yeso isara fadegi so angba na ndambo pivi pombo bihunda titene ina ngmanga gitonga so tomo kunzi hunda titene na décembre 2014 CAR OTP 2179-0882 a faso a anti-balakati berberati a fa ngonjo saka na betala na tereti a misilimi so ala ititene ala unjinala mi unda titene ala kire ala fa mbeni limoni na nomoro so mbifagi aikina yanga ti munjo anglais asuni na mbeti pepe fade aike bien ninaï. Le document est public, c'est bien. Wa biango tena unda na motisa tene yeke. Iwaka azoso aike anti-balaka so ala ke bando na ndoti vakaso aike ala so leti ala be na pekoni so ala nyomanga na samba
ala tene a shoni so a sele ka sara so a ikengangu mingi mbiki fala mbiki zali chala na mbage tonga so mbi zwali mbiti kanga leke na mbia pembiki fa datia musulman ka tonga na la gikwa ala ke wara kwa si tonga mbi wara mbini musulman mbiki falo ala baso si mbini anti-balaka ni loike na mbini carte ti anti-balaka tonga ti so la bana le ti écran ti ala so ayeke carte officielle ti anti-balaka la na ndöni mo yeke diko anti-balaka procureur asara tënë na ndöni na ndö ti chef d'accusation so ayeke 85 anti-balaka ala nji akungba si ala buba da ti musulman na singo ti ala na berbera ti so si aba da ti chrétien anti-balaka ndu da ti chrétien pepe mbeni témoin afa atene da ti musulman kue gbagba ayeke da ni la anti-balaka ahunda na chrétien so gbagba ayeke na da ti ala ti tene ala sara nomoro da ala za kugbe ti mburu da tongaso anti-balaka alingbi ti nduni pepe ungo ti da so abuba so ayeke mingi dali ti so be ti azo kue ayeki tene abuba ye ti amisilemi ungo ti da so alingbi 228 maisons voilà da agbi na 3e arrondissement voilà 265 na 4e arrondissement 542 na 5e arrondissement dati musulman kue so ayeke na mbege ti popoto mingi ti dati musulman so na mbege popoto abuba ni wala ala kungbi ni kue fade mbi kiri mbi fa encore mbeni limoni watondo ti lengbanga kanga na ye lege ti amasi ni kete We are back in open session, Mr. President. fade so lege ti masini ni aziawe tongana ti so anti-balaka aye ti tene fa amisilemi kue ala buba ando ti nzapa ti ala kue ala nzi si ala buba wana ti so wakambisa na tene amoske balako na gumba ya buba kue si ala tongana ti so ala yeke ba na le ti ngombe ti ala mosquée centrale à Bouba, ala kungbi ni andingwa ye na bubangwa da ti sambela so ayeke na gbe ti ndi so airi ni wala chef d'accusation 889 993 tomo konzi
yesu akene yati litia anti balaka aketi tene ala pusu a misilmi so ala ba tene wala ala ike tongana ala so ala bumbi na aseleka wala ala yeti tene ala mu maboko na a zoso nila gina legeti a nkangu sarango yeti nkangu na tereti a misilmi na lingo tia anti balaka na berberati so ala sokwe ake a misilmi a onde tereti ala na yati danzapa wala na mbirimbiri na danzapa so iri ni sentan so ake na yati batani na nduso ala bumbi gbani na aso akpendo tiala si akpe wala na mbegeti baoro boda na boar karno ala kwe ala goika ala so akpendo tiala so saku use ala goe na yati danzapa so si a musulman so akpendo tiala akia gwa wagalaka azo saki na saki so akpendo tiala so a miska a mulege na ala titi na ala kpe si ala goe na Cameroon na dikongoni kwe eba ungoti ala a on seki bala kona ota so ala kpe ala goe na popoti nzeti mai na ti décembre 2014 Beni vidéo ti décembre 2014 a fatonga na yela si a 350 déplacés ti église so a lanida fa de so mbie ke fa vidéo so numéro ni ake ka OTP 2079 08 82 soit lundo na seconde 07 28 ici na 07 54 baso vidéo so ade a sungania pa si biunda titene agbe yani aikena yanga ti munzu anglais si alimbe titene ala dikoni biunda na awa biango tene titene ala duchinduru baba tomo kunji atene biunda nga na monga titene mosateni yeke a misil miti bonga ti berberati ungotala 350 angba nambageti église ataso si amenacé ala évêque nga na azoso ayeke nduru na tere ti lo ala yeke sara kue ti tene ala bata a misilmi so pusungo amisilmi so ti tene ala londo ague na mbeni ndonde alingbe na gbalo so ayeke 94 nga na 95 amisilmi so ayeke lani na église so ayeke bele na ala si ahonti balaka ayeke atake nga ala tongana ala yeke tara ti tene ala sigi lani so ala yeke duti mo ba mo tene ala yeke na ya ti mbeni da ti kanga ala yeke na ya ti kando so lani ayeke bata ala ayeke miska so si alu ti na tere ti kando ni ayeke gi na juillet 2015 si amisilmi 400 so alondo na église Sainte-Anne ti tene ala kiri na avaka ti ala tongana ti so mbeni témoin atene na ye atémoin ni ayeke mbeke diko ala yeke tongana na ya ti da ti kanga ahonti balaka aye ti tene ala sigi pepe aye ti tene ala kiri na ville pepe ahonti balaka ayeke tambula na ya ti gbata ni ala yeke gi amisilmi tongana ala wara ala yeke pika ala yeke bele na ala bogomani wara ndani ayeke ti tene aza mbeto na ya ti ala ti tene ala kpe kodro ni ala hon dutingo na ndö ti kando so ayeke lani ngango mingi tene ti so hungo ti azo ni ayeke mingi si hungo ni so apusu ala ti tene ala lango na gigi ada wara ye so kue ti tene amû ala tonga ayeke alingbi lani pepe ata warango kobe kue ayeke lani ngango ayeke gi église na ONG la si ayeke mû na ala ni na agbalo 96 98 bureau ti procureur lo sara tënë ti so aza amusulman so na ya ti kando asara ala tongana anyama asara na ala ye ti ngango akonde ala ahonti balaka akonde ala ni la gi non so kue mbi londo ti tene mbi sara ni ge so asara na tere ti asiwili musulman
abala tongana azu pepe. Si bureau du procureur, le batiloni, le zana yati yeso atene acte d'accusation 99. Ti ba mbrimbri azu sosi asara a ginonso a onti balaka tongana ti sumbite nawe ala si na mois février 2014 a beati. Na ambeni ambati alanga agawara ala na le 10 février. Tomokonzi amutene si atene ba ambieti fanazo kwembitene ba so pakara ngaisona lo sigi na ati dani si lo kekete ngura ti lo titene lo duti na ati lembanga ti laso bi kiri mi mutene na watomba wara procureur. Laniso ala eke na contact na coordination. Alenga na contact na ambena comme zone ti bonge. Si a téléphone so bembengondo ti téléphone so si procureur amoni a faso na atango so kwe aludo na décembre 2013 ngbe titena si na 2014 ala eke na téléphone. Vidéo so mbi fafadege afambeni anti balakati berberati so si lo fa batilo so le kembrembre anti balaka so ti tene coordination nationale a inga so ti fatene pakara ngaisona a inga yeso akesina bageti berberati si le yeda na pekoti aginoso asaraka lo lingbelani ti te inga yeso kwe asi tenetiso lo ekelani na contact na a mokonzi anti balakati berberati a chef songa kwe ala ki ga na abombwe ti coordination na mbageti bongi a réunion solani akasara ni mingi na yanga dati ngaisona na tereni kwe pakara ngaisona atoka ambeni a mission na berberati le tokanga ambeni awasele wa représentant ti lo titene ala gwe ala pika patara na a kotazuti kete kodroni lo inga ayeso teneti so asara teneni na yacha mbeti sango nga ONG asara teneni ataso si lo inga yeni so ake tambula lani na yati kandoso na yeso si ake sarate na tereta misilmi pakaranga isona lo kepepe lo kai pepe aginonso ake sara aokwe na ndoni kwe lo kiri lo pusu wara lo ya amakondiso na nduzu aira la tongana coordinateur na yati préfecture ti mambere kadei si lo munga mbeni na popoti ala ti gwe na tango ti pikango patara ti Brazzaville na juillet 2014. Pakara tomokonzi fadeso mbieke gweda ti sara tene ti gen kodol ti gen aike tongana ti so ala lingbe ti tene ala ba na leti limoti ala aike na kilomètre ngbango oko na mbage ti Carnot si aike na 10 km ti gazi na mbage ti gen diamant aike da mingi si dengo buze mosoro aike da mingi na pekoti meni bebengondo so asara na ngusa ki use balako na use a zoso kwa yaki na yati gen aike saki balako 10 000 13 wa 15% kwe aikegi amizilmi mingi tia chrétien ala ke saralani kwa titena azia iti gbeti sese a collecteur aike tala azuti vongoni na azuti kangoni a collecteur so mingi nilani aike amisilmi mingi tia misilmi aike lani nga a commerçant asina nzeti janvier 2014 amizilmi ala ke tondati kpe gen teneti so alama teneti a yeso onti balakasa na yaloke zawa mbaiki ambeni mingi ambena misilmi so ala kpe
a mupekoti aseleka na tango so aseleka alono na kodoti gen gazi na lango bale ota ti nzeti nyenye 2014 awa kambisa ayeda aketi so na yati kodoni lani ambeni azuti tiri ainga dape tene ti so aseleka alondo kwe lani na kodonawe na 1er février 2014 ungo tia balaka londo saki oko ngbango oko warangbogo ushu aga na mbaina ala linda ala londo na bageti mbaina aga na gen na ngbonga okutin dapre ala sara charbona letala ala yuwa waraga ala mu abalaka ala mu anjente ala mu ayi mingi ti bira nga na angombe aga na pande ambeni na popotia la aike na kalashnikov si ala go gitonga so ti tiri bira na azu ti amisilmi ngunza papika ala sigi itiri ala sigi jouer Litoni cha anti-balaka na tereta musulman na gen à l'outil na 1er février pepe angbachi go jusqu'à sina avril 2014 pakara tumokunzi anti-balaka a wunzi marati asenga wa kodroti musulmi kwe gbani akoli na mlenge koli ala fa wungo tia musulmi balembrambra na uku so afala na ati kozo alango myombe tichirini na 1er février lango si anti-balaka si à la phase 22 à la fin la na balaka na ngombe na yati alege batati gen ngambe ni ati ngunda suna tereni awa pasi ni kwe akegi asengazo alaka awa tiri pepe timuta tapandeni ala fambeni mnenge koli ala delo na balaka na dichilo nanga mbagaliso lo kekpe le tengbi na anti-balaka na pekoni a anti-balaka fa bungotazo balosho na use na lango ti 4 février wala ndu na lango tanzo awa pasini akegi a réfugié so moba amene bungota musulman 250 so wala lango na datimeni kotazo ta musulmi na ndapre na ndonga gumbaya makondi ta anti-balaka lini ati gbagbani lo na gbata zuchilo lo sege na akol musulman ko na ati na leti gbagbani na pokoni so lo zambe na terena we so lo iti zala yamba lo fa lo kangi ya chambeno use lo tenala lango na sese si na tango so lo tenala ka nyama ti na fara fangozo lo komasi pika ngumbe ando tala na kala ala so angbana finiso a wachiri wala kombatani a diala na balaka diala na ndende na gbeti akotazo ti letala ambeni ake sara talatu ake filme tereta na maso ala ke fa miziminzo ala ke ba limoso fotoso mbeni associated prêtre amuni na tango so ake fazo so ala ke ba a brancho ou ce groupe ni na pokoti motoso nduru na mbeni keketi manguso ambena anti-balakani afa mentia wapasini si ayor na ati kamba si agwafana akoli agwafana wali musulmi awali atene baso menti akoli ti la ti poko yeke fa ala ke fandi i anti-balaka asara shoni na wapasi na langusu a témoin so aba akwani atene vraiment yena ke ta yeti sana gbati akwani adego chala ade mambuko chala ade gere chala ambina musulmini anti-balaka fala na tango niso na mbini show ni ngobo ake kati wangoti makuzi gbata so lo kembeni koli so lo waraka na le 1er février si alulu na finile chulo mbeni mnenge koli nga lo ke wanzin ala fanga lunga ala mukwachulo abina ati dungu na ati même yengaso
a anti balaka a l'eau na fini l'état là a wali mizimi où c'est so ala tene ala ka sur le kundu amena wa passer so a sokwa na ta fango timsa teniso ala ke na kuta kana terita la procureur a fa ateneso a sisolo tene a ke yeti fangozo yeti unzinga maratazo yeti taranguti fazo so a ke chef 101 na 103 pakara to mokundi a antibalaka andi aussi kumbata mizilimi andi apagaratala a kungwa datala ala sara yini gbani na ndokwe ala mu akumbani agwani na tedwa mbini kete kodroso ake na mbanga ti gwen so si akota azoni alondo kasa ganga na mbageti mbaina pakara tumokunzi to mamuna mbilege yeke gwe kete ndurundonga balako na pekoti ngo iso mamuna iso tite yundi iso bon ingbalako ti sara konde ti ni pakara watondo tilendanga ndonga ti procureur rangba uke. Alors, on me dit qu'il vous reste. Atenambi atene, angbana mo, ndrundunga balako na miumbe. E banza so, mo lingbe ditene, mo wundi, et puis mo sara konda lo ti mo wala conclusion ti mo laso. Tunga so, asina acha mina alito. Mbrimbi na mbaga ti kate na bangi so si mbati mbilidi atene. Ngana ti beberati. Dati awa vorongo Yesu Kristo so asa teni na anti balakaso asa nzoro ko atereni na ketimburu anduni pepe amena anti balaka mu ngenza na mbugo ti amizi misaka na ngenza ti tene tonga so ani batala a edala sala londo na on procureur atene ko deti tene a mu ngenza na mbota so a ke ndingo a ke gino ti ndingo bota kumbala ngati azo sa sara ni so ala mu kumbata zo na ngangu et puis ala muni agata na yita la mvini aeti ndingo bataye ngana kumdingo ai adaso avec un chef d'accusation soit allo na 107 à 108 to mokundi mbidi tene ikanga legota machine kete tungaso mbisara mbeni tene na ndoti mbeni document na ndoti so abi agino na goti azoniso. We are back in open session, Mr. President. Fadeso izi le gota machine kwa azaka managika.
pakara tumukunzi ya pakara na pakara zuze agine so koembe sateni so afa azungo tala balembrambra ginati yenga oko so anti balaka fani so njingo bati kumbata da ta anti balaka ngana da buzitala kumingo itala asara se anti balaka a duti tene a pe a sofiri tala aja kwata aja kumbata la kwe ambena anti balaka amena musulmans a pe na le premier na tango se anti balaka lina di kodroni ambeni a ontala na pekoni na nzeti avril 2014 na tango so atangati a groupe ti anti balaka asi na gwen asi na gen a musulmi kwe a onwa ala ngba mingi pepe a anti balaka ala veni a moi musulmi a gonani na mbeni ndonde age kati a musulmi so age na regbagba meni kota zoti musulmi na 4 février 2014 wa nduru alango tanso na ndade ti fangwazo so amu a réfugié 163 awa pe kodro mbrimbrini amlenge awale na aso waraka amwala agonani na danzapa ti jomo danzapa ti a bois azo so aduchi kaso ala duka nbi na 1er avril 2014 c'est amiska amwala gwani na Carno c'est ambeni angba agonati kando tu awa pekodo wala counter réfugié na mbageti Cameroun ambeni a musulmi a kitenga kodroni na pekoni so chef cha anti balaka ayeda na la ditene ala gwe tonga so na tango ta tense ko itenege again a anti balaka yite ani sukula yati gen ko na tenta musulman dit a musulman ko mete mo atende la ko so ala ko on a terti meni groupe ta anti balaka ala ka tene ala ka sara commentaire ala ka satena kotago atene a musulmi so aketi onso il faut y fala si teni a wundian Ce transfert ou déportation des musulmans de Guen, crime contre l'humanité, est visé au chef d'accusation 109. Sarango Marti taso ake crime sosi i considéré ton un crime de guerre. Na eza numéro 110 nandoni ni la tomokonzi na azuzi kwe a crime so kwe si satenigi sosi a bombirbiri ya population musulmane sosi a anti balaka fala a kieti shoni mingi na sarasi i procureur yeti tene i dengbanga na ndochala na akitonga sosi i de lokbalo so nomoro na ke ngbangba kona bala kona ko na ndoni farik ikisara na tene na ndoti a zo sosi asara crime mingi na yati kodroniso ala londo mbirimbiri na tedo ambe kite kodroso akenati na mambere akenambageti bangati gen a anti balakaso ana siko zoni na yati me kodrosa irni baina so ake na popoti tedo ana gen si fade so mene anti balakani aga alona mbe kodronde aga tingbinala si ala kwe abombi ala zu fade so na gen na tango sala sinati kodroni so ambeni alona ambeni so nati kodroti gen so abombi na la si ala sara meri kite bombi ti matere nuna fade so We are back in open session, Mr. President. Merci beaucoup. fade so ezigota masini ni kwa Monsieur le Président, Madame et Monsieur le juge, l'accusation soumet que Monsieur Ngaïsona devait connaître pakara zozi iyeti fara gigi pulele so ngaisona a inga kpale so kwa kipasela na gen ko joni donati sumbi tene ambene ya ida so afa bien atene coordination a ingani yetunga na apikango singa so la kipikani ngaisona so ki coordinateur général ni
lo doit ti te lo inga yiso kwa ki passé ndal ti so lo la lo kando cha yeni kwe na pekoni coordination agonga na Jomo ngana gen na nzeti mars 2014 na ambena tema certain na ndoni mingi ataso singa suna a inga ayiso kwe lo condamné na pe ataso lo kutazo mingi na ndo chala lo pe fadite lo muyanga titene a kpaleni so a arrêté mais le sar yoka pe fango zona ngba kumbingo dangba njingo ita zangba na laungo na zona ngangu kwe angba na tango zi anti balaka na ti kodroni so ala arrêté sarango shoni so après ni la etentia tene na mungo na anti balaka a badge ngai sona fa biani so tene lola lo kuta zo chala ni la baba makonzi mbi unji tene timbi na ndoso to makonzi unda tene so aketene ti moveni la wala so aketene ti bureau ti procureur la si lo kiri tene lo tene so tene ti bureau ti procureur la to makonzi akera motena tene e unji tene ti laso awe ngbanga ti laso e ke arrêté na ndoso fade ki kirige na lango balu sena otati nzeti septembre na ngbonga gomba ya titene continue kwani na fade a wasele njati ya wapasi wa representant lego ala laki mutenande bimu biti mu singila na azo sokwe agasi ya kema banganiso biti munga singila na azo sokwe kenati dangbanganike biti munga singila na awa biango tena ba interprète tiye biti munga singila na azo si sécurité fade akwatini akikai tungaso jusqu'à na lundi biuna na watondo chitene lo arrêté yeni biuna razo kweti londo